Yo voy a tocar esto ligeramente. I'm going to touch this lightly. Una de las cosas que el Señor me impresionó One of the things that the Lord impressed me on es que pueden haber, porque siempre los hay, y es normal, que hermanos pregunten, pero ¿por qué dedicar tanto tiempo a una cosa que no es tan importante? is that there may be some saints, and I know that this always happens, that would ask, why do you have to dedicate so much time to something that is not so important? Bueno, es verdad It is que true pudiera aparentar que no es importante, that it could seem like it's not important, pero de la misma manera que una gotera en una casa but in the same way that a leak in a house comienza, begins, no es importante it is not en important relación al valor de la casa when it in relationship to the value of the house y a los muebles and the furniture, y el que usted tenga que cocinar and that you have to cook, y otra serie de cosas que ocurren en un hogar normal. and other things that take place in a normal home. Pero lo que pasa con esta gotera But what happens with the leak es que la gotera llega a crear un problema. is that it creates a problem. Y entonces lo que queremos hacer es, And what we want to do en is, nuestra vida in cristiana, our Christian life, esas cosas que parecen que no son importantes, those things that seem like they're not important, que para qué predicar acerca de eso. why are we going to preach about Tanto. that so much? Y yo no predico tanto acerca de esto, And I don't preach so much about porque han this pasado años y yo no he mencionado esto. because years have passed and I haven't mentioned this. Y lo que ocurre con esto es And what happens with this que llega un is momento que decimos, bueno, si vamos a atender a la gotera, that the time comes when we're going to say, let us take care of the leak. y para poder entonces ocuparnos acerca de criar los niños y cocinar y planchar y lavar la ropa y asegurarnos que el seguro esté al día, las Sí. cosas que son verdaderamente importantes en la casa. To be able to then concentrate ourselves in raising the children, cleaning and cooking, and things that are important in Así home. que este es un tema So this is a subject que definitivamente nunca es mencionado en muchos círculos llamados cristianos o evangélicos. which definitely is not ever mentioned in the evangelical or Christian Y circles. uno de los grandes errores And one of the greatest mistakes es pensar de que no es importante porque no se menciona tanto en la Biblia. is to think that it is not important because it is not mentioned so much in the Y Bible. una de las razones por las que no se menciona tanto en la Biblia And one of the reasons why it is not mentioned so much in the es Bible porque esto no era un problema is because this was not a en la problem mayoría de las congregaciones, in the majority of the congregations. pero sí se volvió un problema en la iglesia en Corinto. But it became a problem in the church in Corinth. Y es la razón por la que Pablo escribe acerca de este tema. And that is the reason why Paul writes about this Y problem. yo sé que hay muchos argumentos, yo le puedo decir lo que fulano dice, lo que el otro dice, And I know that we have many arguments, and I can tell you what so and so says, y yo no voy a perder tiempo con eso. and I'm not going to waste time on that. Pero yo estaba pensando But I was thinking hoy today que cuando un soldado va a la guerra, that when a soldier goes to war, lo más importante que él tiene the most important thing that he has es su rifle. is his rifle. Creo que un soldado me imagino que es lo más importante. I believe for soldiers that's the most important thing. Si yo voy a una guerra, si fuera una guerra, me imagino que sería más importante para mí. If I was going to a war, I would think that that's the most important thing I could carry with me. Alright. Y entonces una de las cosas que le enseñan a los soldados es nunca pierdas tu rifle. And one of the things that they teach the soldiers is that don't lose your rifle. Por lo menos eso es lo que decían antes, yo no sé lo que dicen. At least that's what they used to tell them before. I don't know what to tell them now. Alright. Pero cuando usted mira a un soldado But when you look at a soldier, tiene varias cosas que él tiene que ponerse. he has a uniform that he has to wear. No, he has a lot of things that he has to put on. Con su uniforme, a veces en inglés se llama el backpack, o sea, la mochila que tiene es grandísima y puede pesar hasta, yo no sé, 60, 70 libras o más. The backpack that he wears could be really big and it could weigh up to 60 pounds Y or la razón por more. la que él lleva todas esas cosas porque cada una es necesaria. And the reason why he has to carry all those things is because they're necessary. Unas son más necesarias que otras. Some are more than others. Pero si el gobierno se las ha dado But if the government has given them to him, a ellos, es porque el gobierno cree de que estas son cosas necesarias para él
en su batalla, or to them en su lucha. it is because the government believes that these are important and necessary things for them to use in the war. Desde las tableticas de sal From the little salt tablets, para que no se vaya a desmayar por falta de líquido en su organismo, so that they don't faint because they get dehydrated, hasta otras cosas, and other things. inclusive ese pequeñito instrumento que le dan, que tiene una tijerita, tiene una cucharita, tiene un tenedor, tiene muchas cosas. Even the little instrument that they have that has a little spoon and a knife and Sí. Swiss Army. Finalmente, en un momento dado, eso le va a ser importante. Finally, at a given moment, that's going to be important. Ahora, y así es este tema. And that is how the subject La segunda is. cosa es, The second thing is, y eso lo voy a decir como pastor de la congregación, and I'm going to tell you as the pastor of the congregation, usted va a hacer lo que usted quiera hacer. you're going to do what you want to do. Y no importa cuánto estudiemos esto, And it doesn't matter how much we can study this. ahora usted puede buscar sus razones por qué You can find the reasons why o por qué no. or why not. Y yo creo que esto tiene que volverse, este asunto de la modestia. Yo voy a hablar de la modestia en general ahora. And I think this issue has to become, and this is an issue about modesty, and I'm going to talk about modesty in Tiene que general. volverse parte de quién es usted. It has to become part of whom you are. No puede ser una ley. It cannot be a law. Porque si lo vemos como ley, Because if we see it as a law, entonces usted va a estar bajo una esclavitud then you're going to be enslaved. cuando usted por dentro en sí lo quisiera hacer, pero por causa de que se predica en el templo, entonces yo tengo que someterme a eso y Dios no quiere que sea así. Then inside you're going to be wishing that you could do it, but because it is being preached, then you say, well, I have to submit to it, and God doesn't want that to happen. Una vez que la modestia Once modesty, usted lo hace parte de su vida, you make it part of your life, ahí usted se hace libre. then you become free. Porque ya es como levantarse por la mañana, Because it is just like getting up in the morning, amén, y después que ya usted se lava su rostro, lo cual yo espero que usted haga. and after you wash your face, and I expect you do that, Sí, que quizás medio dormido, usted va para la cocina o a buscar café o té o lo que usted toma por la mañana. maybe half asleep, you go to the kitchen to make tea or coffee or whatever it is Algunas that you cosas puede drink, ser prune juice, lo que sea. or fruit juice, whatever it is, Usted va buscando, and you go porque ya try es to find parte it, de su vida. because it is part of your life. Ahora, entonces, esta actitud de lo que es la modestia en el hombre y en la mujer, Then this attitude about modesty, or what modesty is in women and de men, la única forma que usted lo va a disfrutar the only way that you're going to enjoy it es que se convierta en parte de quien es usted. is if it becomes part of who you are. Que usted no lo vea como algo que se está predicando a lo que usted tiene que someterse. That you would not see it as something that is being preached and you have to submit to it. Una vez que usted lee la palabra de Dios Once you read the Word of y God usted medita and you meditate con un corazón abierto, with an open heart realmente qué es lo que dice Dios, to see what God really says, y usted tiene un corazón blando hacia Dios, and you have a soft heart towards usted God, no va a tratar de buscar la razón por la que usted pudiera hacer lo contrario, you're not going to be looking for the reasons why you should or you could be doing the opposite, sino que usted va a tratar por todos los medios but you're going to try by all de means asegurarse to make sure de no cometer el error not to make the mistake de creer de que Dios no está viendo, of believing that God is not seeing, porque puede llegar un momento en nuestra vida because the time can come in our lives donde en una situación when in a given Dios situation, puede decir vamos a ver ahora God can say, well, let us see now, y nos va a enseñar. and He's going to teach us Aquí fue donde tú or show us. miraste, This is where you turn, miraste hacia la dirección correcta. you turn the wrong way. Entonces, la mejor manera Then the best way de vivir esta vida de modestia to live this life of modesty es disfrutándola. is to enjoy it. Si usted no disfruta la modestia, If you don't enjoy modesty, yo entiendo por qué esto es una batalla para usted. I understand why this is a battle for Y you. yo creo de que tenemos suficientes tentaciones And I believe that we have enough temptations y luchas and struggles
I would like to use the word struggle because it sounds a little bit like you can hardly make it. Pero tenemos batallas or battles con la vida como es with life as it y is, siendo hijos de Dios, being children of God, que aparte de eso, that besides that, nosotros invitemos asuntos a nuestra vida we would invite issues to our que nos lives den problemas that would give us para no problems. poder luchar And then we can fight con libertad. with freedom. So true, amen. Y yo creo que no debemos de tener luchas, ay, porque esto, ay, porque aquello. Usted debe de llegar el momento donde usted dice, gracias a Dios, yo me siento cómodo, me siento bien. And I don't think we should have battles with this and that and the other. There should come a time when you say, thank God I feel comfortable being this Y way. de esa forma usted no tiene que tener una doble vida. And in that way, you don't have to have a double life. Un vestuario para afuera y un vestuario para adentro. An attire for outside and another one for here. Un vestuario para ir al trabajo An attire to go to work y un vestuario para venir al templo. and a different attire to come to the church building. Aleluya, porque For all of you. porque es parte ya de usted ya. Because it is part of who you are. Sería triste que usted dijera, bueno, a mí me gustaría, yo nunca me he visto en pantalones, yo quisiera, It would be sad ¿cómo yo me if you vería con pantalones? said, I wonder what I would look like if I wore pants. Ahora imagínense si tenemos un hermano aquí que dice, ¿cómo yo me vería en una sayita? Imagine if we had a brother here that would say, I wonder how I look like in a skirt. Entonces, no queremos que usted esté viviendo con esa carga, We don't want you to live without burden. quiero que usted sea libre I want you to be free y feliz. and happy. Dios no quiere que su people, perdón, God doesn't want his people esté triste to be sad por causa de las cosas que Él nos ha dicho, que Él cree son para nuestra protección. because of the things that he has told us that he believes are for our protection. Estas cosas es para protegernos a nosotros. These things are to protect us. Amén. Y la razón The reason por la que le estoy diciendo esto why I'm telling you this es porque es la única manera is because it's the only way en la que usted va a cesar de tener que batallar in which you're going to stop battling y tener esas batallas en sus mentes. and have those battles in your mind. Porque que si Why? es si largo, que si no puede ser What about bello, que si no this? puede ser transparente, que si aquello, que si lo otro. It cannot be see-through. What about this? It's too Amen. short, too long. Piense en esta noche Think tonight en preguntarle a Cristo, and asking Christ, si tú fueras mi modisto, Señor, if you were my fashion designer, ¿cómo tú me vestirías? how would you dress me, Lord? ¿Es eso duro? Is that hard? Si Dios fuera nuestro sastre y nuestro modisto, If God was ¿modisto? our Modista. tailor or seamstress, Si fuéramos a su tienda, if we would go to his store, his boutique, ¿cómo Él nos vestiría? how would he dress us? ¿Cuáles serían sus consejos? What would be his advice, his counsel? That's right, amen. Repetir lo que establece. Si usted hace esa pregunta, If you ask that question, yo sé que lo va a ayudar I know that it's going to help you. y le va a dar una perspectiva que quizás usted no ha pensado en ella. And it'll give you a perspective that maybe you haven't thought about. Amén. Hay casos There are cases donde quizás este sastre que es Dios, o vuelvo a repetir, modisto o modista. where this tailor, Ahora, ayúdame, hermano. Sastre y modista. ¿Modista siempre es para hombre también? No, sastre para varón. Ok. Ahora, ¿modista o modisto o modisto? All right. Cualquiera de los whether dos. it's a tailor or a fashion designer, Quizás nos sorprendería, it would surprise us. quizás Maybe it would surprise us. que él nos dijera, mira, no tiene que ser así tanto. If he would say, well, it doesn't have to be so this way. Yo no te dije que fueras, como diría, un excéntrico. I didn't tell you to be eccentric. Eccentric. I Eccentric. can't say that. Lo que yo quiero que tú seas modesto. But I want you to be modest. That's right, amen. Te sorprendería, porque a lo mejor dice, si yo voy a ver el paquete que ande con las mujeres, ¿no? Como andan las mujeres musulmanas, And maybe aquí the- negro todo. The ladies would think, well, maybe he wants me to wear this black
long querer ofender sleeve a nadie, shirt, hermano, sin querer ofender a without nadie. offending anyone Pero like the vivimos en un Muslim país de women. libertad. But we live in a country that is free, Todavía yo of puedo freedom. decir, todavía yo freedom. puedo decir, And I still can say, como un pastor desde un púlpito, ciertas cosas. as a pastor at the pulpit, certain things. Pero cuando yo veo estas películas de estas pobres mujeres, yo no sé por qué razón, But when I see these movies of these women, and I don't know why, la primera impresión que yo tengo, my first y impression, quizás es por causa de la imaginación que Dios me dio a mí, and it's Muslim women, and maybe it's because of the imagination that God gave me. a veces he pensado decirle a Dios, Señor, no me hagas imaginar tanto, Sometimes I've thought about telling the Lord, please don't make me imagine so many things. porque a veces cuando estoy predicando mi mente es así y yo veo las cosas Because sometimes when I'm preaching, my mind goes and I can see things. y a veces yo me río y la gente dice, por qué se está riendo? And sometimes I laugh and people say, why is he laughing? Pero cuando yo veo a estas mujeres así, especialmente cuando van así una tras de la otra, But when I see these women, and especially when they go one after the other in a group, vestidas todas de negro, dressed in black, y lo mismo me pasa con las monjas. and the same thing happens to me with the nuns. Me parece que estoy viendo como si fuera una cantidad nosotros en Cuba le decíamos a esto auras tiñosas, otros le dicen buitres. And it seems to me like I'm looking at a bunch of buzzards. Sí, sí, otros dicen sopilote. Una vez yo leí un programa en México por eso, porque confundí la palabra sopilote con pavo, entonces le dije que porque habían cocinado el buitre para comer, yo no quería. Pero el asunto es, I got in trouble in Mexico one time because I used the wrong word for turkey and I called it a buzzard, and I got in trouble in Mexico because I said that. el asunto es But the issue que nos is sorprenderíamos. that we would be surprised. Así que tenemos que descansar aquí en el Espíritu de Dios, So then we have to rest in the Spirit of God. porque si tenemos la mente de Cristo, Because if we have the mind of Christ, el Espíritu de Dios dice que nos va a enseñar. the Spirit of God says that He will teach us. Primero de Juan dice 1 John says que no necesitamos que nadie nos enseñe, that we don't need anyone to teach us. que la unción misma nos enseñará. That the anointing itself will teach us. Eso no quiere decir que no tenemos que ser enseñados por pastores o por maestros. That doesn't mean to say that we don't have to be taught by teachers or pastors. Lo que quiere decir esto, What it means to say que usted en realidad aprende la lección cuando el Espíritu Santo is that you would really learn the lesson when the Holy Spirit le abre su entendimiento. opens up your understanding. La unción nos enseña. The anointing will teach us. No porque estemos hablando de si es pecado esto o es pecado. No es por causa de si es pecado, es ¿te conviene o no te conviene? And it is not because we're thinking, is this a sin or not? It's not an issue of sin. It's an issue of, is it convenient for you or is it good for you or not? ¿Te da o te quita? Does it add to you or take away from you? ¿Ayuda a tu testimonio o quita a tu testimonio? Does it help your testimony or does it take away from it? Así que eso yo lo dejo ahí. So I leave that there. Como el caso de la muchacha que era, esta muchachita se había entregado al Señor As the case of this young lady that had given herself to the Lord. y no llevaba mucho tiempo en la iglesia. She hadn't been in the church too long. Y una tía que no era cristiana la invitó a que se pasara el verano en su casa. And one aunt that she had that was not a Christian invited her to spend the summer in her house. Y yo ahora voy a usar esto aquí y le voy a tirar esto, sí, se lo voy a tirar. And I'm going to use this here. I'm just going to throw this at you. No lo dejes caer en el Don't suelo. let it fall on the floor. Cuando llegue el verano, When the summer comes, me preocupa un poco. I'm a little bit concerned. Cuando los padres envían a sus hijos por semanas When parents a send their familiares que children no son salvos. for weeks to family members who are not saved. Usted no sabe el peligro que hay en eso. You don't know how dangerous that is. En una mayoría de casos, In the majority of cases, cuando regresan, when they come back, regresan diferentes. they come back different. Porque estuvieron bajo la influencia Because they were under the de influence personas que no tienen temor de Dios, of people that don't have any fear que of no God, conocen la palabra de who Dios. don't know the word of God. Y entonces comienzan, como son niños, And because y they're jovencitos, children adolescentes, and young people,
tú no tienes que ser así para ser cristiano. Yo soy cristiano, mira cómo yo estoy. You don't have to Estos be. chores, ¿tú crees que yo no voy a ir al cielo porque yo ande con chores? You don't, ¿Comprendes? you don't have to be that way to be a Christian because I'm a Christian and look at me. What's wrong with my Tú no tienes que shorts? estar sacando tiempo para leer. Tú estás de vacaciones ahora, no es para estar orando y leyendo la Biblia. Ya eso lo haces cuando tú regreses, ¿comprendes? You don't have to take so much time to read the Bible and pray because you're on vacation. You can do that when you go back. Y entonces el niño le dice, ¿verdad? Yo estoy de vacaciones. And then the child will say, it's true, I'm on vacation. Amén. Y cuando usted viene a ver, sus niños han estado 2 o 3 semanas o un mes sin orar, sin leer la palabra de Dios. And when you Y cuando realize regresan aquí, ya regresan con otra actitud, con Amén. otra mentalidad. your Y usted children, tiene tremendo problema porque ahora tenemos que reedificar arriba de eso. your children have been for 2-3 weeks without reading the Bible or praying, and now you have a problem because now we have to deal with that. Por eso le dije que esto era ahí, que se lo tiré ahí, sí. That's why I told you this is something I was just throw. ¿Cuántos lo agarraron? How many of you got it? Como 2 o 3 lo Amen, agarraron. amen. Lo demás, Some of you got búsquelo it. por ahí que a algunos se le cayó. Some of you let it go, maybe so that the pew somewhere. Okay. Ahora, vuelvo a repetir And I'll repeat again, que la única manera que usted va a disfrutar la vida de modestia, that the only way you're going to enjoy the life of modesty, sí, aquello. Yeah, we're all waiting. That's why we haven't caught it. The story of La? the girl with la tía. Oh, verdad, gracias. I want to know. La the tía. story of the young lady with the ant, and he kind of, moved to another subject, so, Ahora, ella fue, sorry. she went to spend the summer with her aunt. Ella fue a pasar el verano con la tía. Entonces, las primeras semanas, So the first weeks, no, todo estaba bien. everything was good. Pero una noche la tía le dijo, mira, mañana hay una fiesta en el barrio. But one night the aunt said, tomorrow we have a party in the neighborhood. Y los jóvenes se reúnen ahí, en un lugar lindo, no hay problema. And the young people gather there, and it's a clean place. Tú puedes ir. You can go. Así me dijeron amigos que yo tenía como cerca de 14 años, casi llegando 15 años, ya yo era salvo de esa edad. That's what they told me when I was about 14, 15 years old, and I was already saved. Que me invitaron a un cumpleaños de los 15. And they invited me to a 15, Y como era de la familia, and since it was from the family, yo fui I went de una ciudad a otra. Fui. from one city to Y another. entonces cuando yo vi lo que pasó aquella noche allí, And when I saw what happened there that night, y no es como ahora que yo podía montarme en el carro e irme, and it's not like right now I can get in my car and yo go. tenía que coger o agarrar o montarme en 2 buses o guaguas, como decimos I nosotros. had to get in 2 different buses. Y entonces tuve que meterme en una esquina Then I had to go to a corner y ver todo aquello. and see everything that was happening there. Y entonces yo entiendo a esta muchacha, Then now I understand this young lady. cuando ella fue, When she went, cuando ella llegó allí, when she got there, después de un rato, after a little while, comenzó la música the music started y comenzaron a bailar. and they started to dance. Y ella como cristiana, And since she was a Christian, y ella sabía, de acuerdo a su entendimiento, de que ese no era un ambiente para ella. she knew according to her understanding that that was not the right environment for her. Ella se puso para un lado She went to the side, y entonces los muchachos and then the young men venían y decían, ¿quieres bailar conmigo? ¿Puedo bailar contigo? would come and say, would you like to dance? Y entonces ella le decía, no, gracias. no, And she would say, gracias, no, no, thank gracias". you. Pero el diablo es persistente. But the devil is persistent. Y entonces ya pasaron las horas y la música y el aturdimiento de la bulla y aquellos muchachos bien parecidos, ¿entiendes? And so a few hours passed by and the music and just being under all that music El and diablo nunca te envía a nadie the feo. young men were handsome because the devil would never send you somebody who's ugly. Él te manda lo mejor que él pueda. He'll send you the best thing he can find. Y como el diablo, como ya tú has hablado tanto, And since you have spoken so much already, que es el problema de muchos de nosotros, which is the problem of many of el us, diablo te ataca porque ya tú has estado hablando. the devil would attack you because you've already been El talking. diablo no puede leer tus pensamientos, The devil cannot read your mind or your Right. thoughts. Amen, amen. pero el diablo sabe cada palabra que tú has dicho. But the devil knows every word that you have Y said. si tú te pones a decir, And if you start saying, porque a mí me gustan así, because I like them this way, Amen, ya amen. le diste al diablo la información que él quería. then you gave the devil the information that Y you créame needed. que él te la busca. And believe me that he's going to find you one. Y pastor, estoy hablando de la modestia. Estamos llegando ahí, hermano. Es tan poquito lo que yo voy a decir acerca de eso.
Estoy preparando la mesa ahora, estoy poniendo los platos. You say, Pastor, we're talking about modesty. We're getting there because it's only a little bit that I'm going to talk about that, and I'm just setting the table right now. Ahora, y entonces, con todo aquello, And then with all of that, vino uno, one came bien peinado, with his hair con just buena- right, una buena colonia, clean ¿verdad? cut and cologne, La intoxicó. and he intoxicated her. Y entonces ella, And then ahí dijo sí, she said yes, y se fue con ella. and she went with him. Pero mientras que bailaba con él, But when she was dancing with him, ella le dijo, she said to him, ahora fíjese, ella está bailando con él. now listen, she was dancing with him. No los bailes que hay ahora, Not the dances that we have los now, bailes de antes, or the dances from back then, esos bailes románticos. those romantic dances. Usted está actuando como si usted no supiera lo que estoy hablando. And you're acting like you don't know what I'm talking about. Sí. Ah, no, porque yo nunca. Oh no, I never did that. Usted sabe. You know, El problema no es el de aquí para allá o de allá para acá. El problema es donde usted pone las manos, la cercanía del cuerpo con el cuerpo. the problem is not over here, over there. The problem is where they put their hands and how close you are to the other Y hoy person. bailan, yo no sé por qué iba a meter aquí. And pero- today they dance, and I don't know why I got here. Bailan tan sensualmente que no hay ni que acercarse. That today they dance in such a sensuous way that you don't even have to get close to Porque them. están pintando Because they're painting la intimidad sexual con los That's right. movimientos de su cuerpo. sexual intimacy with the movements that they're So doing. true. That's exactly right. Y entonces mientras que está bailando con él, And then ella she's dancing. ella consciente, And she's aware. she's being, le dice, pero yo soy cristiana, She says to him, well, I'm a Christian. yo soy cristiana, I am a ¿entiendes? Christian. Y entonces él le dice, And then he says to her, y si tú lo eres, and if you are, ¿qué tú haces aquí? what are you doing here? Él tumbó el árbol. He cut her tree down. Ella no debía She should not have. no estar bailando. Nah, she shouldn't have been dancing. Ella no debía estar estado. She shouldn't even have been there. Así que si no quieres verte en un lugar de compromiso, huye So if you don't want to be in a compromising place, just flee de esos lugares. from those places. Ok. Eso yo no pensaba decir, lo dije esta noche porque I didn't think I was going to say pensé that. que podía ayudar. I just said it tonight because I thought I was going to help you. Y todo fue por causa de cuando los hijos se van, And it was all because when the children go ven a otros que están casi medio desnudos, and they y see other, ellos andan con sus pantalones, They're después half ponen un naked. short. Yeah, un problema. and they have their pants on, Sí, porque se van a reír de ellos. because they're going to laugh at Estos them. jóvenes sufren porque usted entiende, le dicen cosas, tú pareces ¿cómo le llaman ahora? Young Antes le men, llamaban dork, después le llamaban ¿qué cosa? Nerd, eso por los espejuelos, ¿no? Y otro, ¿qué le llamaban? geek. Geek. ¿No son esas cosas? Young people, they suffer because they've been called geeks and Ah, nerds call and all yourself kinds of that? names. What would you call that? What did you say? I am a saint. Y entonces se llama nerd. That doesn't have nerd. He has saints. Pero aquí está el asunto, hermano. But here's the issue. Ahora, cuando nosotros When we damos lugar give place a la tentación, to no temptation, es fácil salirse de ella. it's not easy to get out of it. Yo pienso en ellos porque ellos son atacados en la escuela. And I think about them because they're being attacked in Desde school. que ya tienen 7, 8 años que están en la escuela, comienzan a decirle, From the time they're 7, 8 years old, they start to tell them. y hay que darle explicaciones a los maestros, And you have to explain to the teachers, al departamento de educación, the Department of por qué Education, ellos no hacen esto, por qué no participan en esto. Es una serie de situaciones. why they don't do this and why they don't participate in that. And it's a different situations. Ahora, la modestia. Modesty. Hemos hablado de la pintura I've talked about makeup en cualquier parte del cuerpo. or painting any part of your body. Ahora, hemos hablado de la redefinición We have talked about redefining or redefinition del cuerpo, of the body, el cual se hace quemándolo, which they do by burning it levantando ampollas, or branding it or sí, cauterizando
la piel y haciendo branding the dibujos, skin and tattooing the skin, poniendo silicón or silicone implants aquí para hacer, here to have, sí, partirse la lengua, or to cut the tongue in half, poner silicón en otros lugares. or implanting silicone in other places. Alright, metiéndose en algo que no es de ellos. Going into something that does not belong to them. Porque ya hemos estudiado Because we have already que su studied cuerpo that your body es templo is the temple del Espíritu de Dios of the Holy Spirit. y que no es suyo, And it does not belong to you. es de Dios. It belongs to God. Los tatuajes, Tattoos. tattoos, sí. Un hermano me dijo, hermano, en mi tiempo, A brother told me in my el time, que me lo dijo no está aquí esta noche, the one that told me is not here tonight. en mi tiempo los que In se my ponían time- tatuajes eran los que estaban en las prisiones. ¿Sí es verdad, hermano? Those that had tattoos were the ones that were in prison, and it's true. Sí, y en algunas ocasiones And on some occasions, los que iban a la marina, the ones that went to the Marines, por eso que that's why Popeye, the mariners, the sailor man, sailors. had an anchor. That's why Popeye had an anchor here, Porque pertenecía a la marina. because he was a sailor. Pero usted no pertenece a la marina, ¿verdad? But you're not a sailor, right? Ni come espinaca. And you don't eat spinach either. Pero como nuestra sociedad ha ido hacia abajo But since our society has been declining, y parece que va a seguir hacia abajo, and it seems like it's going to continue to decline, ya eso del tatuaje, ya casi. the issue of the ¿Quién no tiene tattoos, tatuaje? who doesn't have any? Y el problema del silicón, And the problems with the implants, the silicone implants, el aumento en el busto, the breast augmentations, personas que se cortan aquí, se cortan allá, people that nip and tuck here and there, sí, los labios, and the lips. que parece que una abeja los picó. It seems like they got bit by a bee, Sí, or stung by a bee. sí. That's right. Diferentes cosas que hacen hoy en día, Few things that they do today, otros que se hacen aquí, tienen una sonrisa perenne, others that have a face siempre lift están and riéndose, perpetually smiling, aunque le duela, although it dolor hurts de them, cabeza, aunque tenga dolor de cabeza. even if they have a headache. Good joke. Así que hay muchas maneras. So there are many ways. Amén. Ahí dice, pastor, hay algo en mí que yo tengo que levantarlo. Maybe somebody will say, there's something in me that I have to lift it up. Levántese en el Señor. Lift yourself up in the Lord. Es triste pensar en personas It is sad to think about que people ya tienen 70, 80 años y están pensando que van a aumentar y que van a cortar y que se van a poner. who are 70, 80 years Too old, late. thinking about what they're going to cut and what they're going to Demasiado implant. tarde. Yo siempre he pensado, I always thought, y creo que toda persona que tenga un poco de juicio, and I believe that anybody that's in the right mind amén, debe estar de acuerdo, would be in agreement. que me amen como yo soy. Love me the way I am. Yo tengo que cortar y ponerme y quitar y poner porque hay para arreglarlo. Amén. Hay personas que tienen 75 años y salen como si tuvieran 55. Because if I have to be implanting and taking out and cutting, then that's not the way it should be, because there are people that are in their 80s and when they come out of surgery, they look like they're in their 70s. Sí. Y yo sé que hay cirugías que son necesarias hacer. And I know that there's surgeries that are necessary, Párpados que se caen, una serie de situaciones que pueden ocurrir. like your eyelids when they fall and Amén. you Pero can't see, otras cosas que se caigan. and other things that may fall, Amén. Que no tienen impedimento para que usted viva feliz. and they have no, it has nothing to do with your Que no lo van a happiness. ayudar a no chocar o And chocar. it's not going to help you not to No van a crash. poder leer, etcétera, And you're gonna etcétera. Es una expresión You're not going to be able to read as an expression de una sola cosa. of one thing. ¿Sabe lo que se llama eso? Do you know what that's called? Vanidad. Vanity. Eso es lo que es. That's what it is. Dice, no, porque yo quiero mantener mi juventud. No, because I want to keep my youth. Ya eres vieja. You're already old. Trata con eso, acéptalo. Deal with that and embrace it. Tú no vas a ser 50 más. You're not going to be 50 again. Tienes 70, tienes 80 y vas a seguir hacia abajo. You're 70, you're 80,
and you're gonna So, continue deal to go with it. downhill. Así que trate con eso. So deal with it. Y ustedes, hombres, igual. You, men also. Un tintecito aquí en la cabeza. Little porque hair usted dye sabe. over here because of my Sí, gray hair. he visto las personas gente que se pintan el cabello, hermano, You see these people that dye their Amén. hair y tienen un bigote negro, pero negro sí. and they have a mustache that's black. Y por aquí es rojo, por aquí abajo se ve que es blanco. And here is Qué red ridículos son, hermano. and gray here, and it's so ridiculous. Pero hay gente que hace todo eso por vanidad. There are people that do all of that because of vanity. Ahora, todo eso nos trae All of that brings al último us punto esta noche, to the last point tonight, nuestro cabello. our hair. 1 Corintios 11. 1 Corinthians 11. Alright. Porque pregunto, ¿por qué ustedes no se cortan el cabello? ¿Por qué ustedes andan, las mujeres, por qué ustedes tienen cabello largo? Because they always ask the ladies, how come your hair is always long? Ah, tiene una tremenda respuesta ahora. And now you have a tremendous answer. Ustedes dicen el amor de Cristo, You will say you will tell them in the love of Christ porque está de moda. because it is in fashion now. It's in. Está de moda. It's in now Porque está de moda ahora. because it's in fashion now. Por eso que en Cristo estamos de moda siempre. That's why in Christ we're always in Alguna fashion. vez estamos en moda. Sometime in your lifetimes you'll be in fashion. Pero específicamente, But specifically, Pablo trata con este problema. Paul deals with this Y es problem. un problema porque él le dedica casi parte de un capítulo a este tema. And it is a problem because he uses part of a chapter Si no es problema, pues él no veía por qué hablar de esto. to talk about this, because if it wasn't a problem, then there was no need to talk about Está this. hablando de la autoridad del hombre. It's talking about the authority of men. No quiero meterme ahí porque hay hombres machistas que se aprovechan de esto. And I don't want to go there because there's those men that are Right. that will take advantage of it. Entonces tengo que tener cuidado cuando trato eso. And I have to be careful when I deal with that. Ajá. Tengo que tratar con las dos partes. I have to deal No puedo with tratar con una sola. both parts. I can't deal with just Alright. one side of it. Versículo 4, Verse 4. porque esto va a ser rápido. This is going to be quick. Ahora, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. Ahora, podemos aquí mirarlo de diferentes formas, And we can look at it here in different ways. pero una de las cosas que se utiliza en las sociedades de esta parte del mundo But one of the things that is used in the society, in this side, on this side of the world, es cuando usted entra a un lugar, is when you go into a place, el hombre men, se quita they su sombrero. remove their hat. Usted no debe entrar a un lugar You should not go into y quedarse a con una gorra place puesta and have your cap on. o un sombrero, quítese. Take it away. O I mean, sombrero. take it off. Sí, bueno, se supone que está adentro ya. Usted entra. When you go in, Las personas que llegan a la casa con una gorra y sombrero se sientan en la mesa con there are people that go in the No house debe ser. No es un asunto de pecado, ¿usted entiende? and they sit at a table and they're still wearing a hat or a cap. Es una forma de respeto. It's a way of showing respect. Especialmente para el To hombre, remove porque it. dice que el hombre que se cubre su cabeza Especially for men, because he says that a man that covers his en head relación a su adoración in relationship to his worship está perdiendo su señal de autoridad. is not He's showing losing, he's not showing. the sign of authority. Dice que todo varón And it says here, que every ora o man profetiza con la cabeza cubierta praying or prophesying, having his head covered, afrenta su cabeza. dishonoreth his head. Está quitándole el honor a su autoridad. He's taking away the honor to his Vuelvo a authority. repetirle, And I'll repeat it esto es again. lo que Dios cree, This is what God believes, no lo que la sociedad piensa. not what the society La sociedad thinks. piensa, ¿qué le importa a Dios? The society thinks God doesn't really care. Bueno, ¿y por qué está en la Biblia esto? Then why is it in the Bible? Porque este es el mapa nuestro. This is our map. Este es nuestro libro de recetas. This is our recipe O lo book. votamos o creemos en él. We either throw it away or we believe in it. Nosotros creemos en él. And we believe in it. Yes, amen. Y todos debían de ser amén. Esto no dice Everybody should say amén. No dice amén esa cosa. Debía I ser don't know why amén. you don't say amen to Ahora, that. dice, pero toda mujer And it says, but every woman que ora o profetiza that prayeth or prophesieth con la cabeza descubierta, with her head uncovered, afrenta su cabeza. dishonoreth her head. Él va a tratar el asunto del velo aquí ahora. It's going to deal with the issue of the veil now. Ahora, entonces,
Pablo le dice then Paul says en el versículo 6, in verse 6, porque si la mujer no se cubre, for if the woman be not covered, que se corte también el cabello. let her also be shorn. Ok. Para la mujer no usar velo, For the woman not to wear a veil en esta cultura que estaba aquí, in this culture that we were dealing with here, era una vergüenza. it was a shame. Y eso del velo no nos interesa a nosotros. And that about the veil it doesn't really concern us. Pero habían hermanas But there were que sisters por sentirse libres en Cristo, that because they felt like they felt free in Christ porque eran gentiles, because they were Gentiles, ellas estaban dejando de usar ese velo. they would stop wearing the Y veil. Pablo le dice, And Paul says, están afectando su testimonio. you are affecting your testimony. No sé si me están entendiendo. I don't know if you're understanding me here. Y él dice aquí, And then he says here, porque es como si se hubiera rapado, como si se hubiera afectado la cabeza. because it is as she shaved her head. Ahora, porque si la mujer no se cubre, Where are you reading? Verse 6. Sorry. Okay. But For if if a it woman- be a shame for a woman to be shorn or que shaved. se corte también el cabello. Okay. O sea, era una vergüenza para ella quitarse el pelo. What it Y means, si era así, era tanta vergüenza o igual si se cortaba su cabello. what it means is that it was a shame to her not to wear her veil, and it was the same as the shame of cutting her hair. Porque cuando la mujer se cortaba el cabello era una señal o que era una prostituta, o era leprosa, o había habido algo parecido, algo de Because- inmoralidad. When women cut their hair back then, it was a sign of being a leper or being a harlot. Ok, versículo 7. Verse 7. Ahora, y no estoy saltando por nada, como yo diría, intencionalmente. And I'm not jumping or leaping here for any particular reason. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, For a man indeed ought not to cover his head, pues él es imagen y gloria de Dios. for as much as he is the image and glory of God. Pero la mujer es gloria del varón. But the woman is the glory of the La man. mujer es gloria The woman del varón. is the glory of the Su man. esposa, His wife, your or wife, your wife, debe traerle honra y gloria a usted. should bring you glory and honor. That's right, amen. ¿Usted sacó eso ahí? Did you understand that there? ¿Y cómo la mujer And how le does, da esa gloria al hombre? how does the woman give that glory to her husband? Ahora, lo hace She does it como lo dice aquí la palabra de Dios. as it says here in the Word of God. Ahora, versículo 10. Verse 10. Estoy saltando a propósito. I'm leaving here for a purpose. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. For this cause ought the woman to have power on her head on her head Por causa de los ángeles. because of the angels. Así que ya esto no es un asunto de cultura. So now this is not an issue of culture, Porque aquí, because here, cuando se trata con esto profundamente, con personas que quieren tener argumentos, dice, esto es un problema cultural. No era un problema cultural cuando los ángeles están metidos aquí. when we're dealing with people that want to argue about this, they say that this was a cultural problem, but it is not because the angels are being mentioned here. ¿Por qué? Why? Porque los ángeles Because the angels están sujetos a Dios. are subject to That's God. right, amen. Y el cabello largo And the long hair es una señal de la mujer is a sign of the woman en sometimiento al hombre. in submission to men. Amen, amen. Usted nota aquí que aquí la palabra esposo no aparece. Do you notice here that the word husband is not mentioned here? Está hablando del varón. We're talking about the man. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Pero en el Señor, Nevertheless, ni el varón es sin la mujer, neither is the man without the woman, ni la mujer sin el varón. neither the woman without the man. El hombre puede decir, yo soy el hombre. And the Lord. And the man can say, well, I'm the man. Si usted tiene un marido que es así, If you have a husband who's that way, usted le dice, you say to him, y tú eres nada sin mí. and you're nothing without me. Porque tiene que ser guapa y diga eso. Because you have to have courage and say it. That's right, amen.
Sí, porque hay hombres que le encanta. A veces que un hombre dice, no, porque yo soy el hombre, es porque él tiene duda que lo es. Because there are men that love to say that, and every time a man says no, because I'm the man, it's because he doubts that he is. Usted sabe por qué yo no voy por la calle diciendo a la gente, yo no soy homosexual, yo no soy homosexual, Do you know yo why soy I'm homosexual. not going around telling people I'm not a homosexual, I'm not a homosexual? Porque si yo comienzo a decir eso, Because if I start saying that, ustedes comienzan a orar por su pastor. they're going to start praying for me. El hombre que es The man who un verdadero is varón a true man no tiene que estar recordándole a la esposa que él es el varón. does not have to be reminding his wife that he's the man. Varias cosas que salen aquí: inseguridad, A few things that you can see here is insecurity, True, true. falta de confianza lack of trust en sí mismo, in himself, or confidence in himself. porque si lo es, Because if he no is, tiene que decirlo porque ella lo sabe. then he doesn't have to be saying it because she already knows. Ella se acuesta con él todas las noches. She goes to bed with him every night. Very Dios mío, ¿por qué yo me meto en estas cosas? Why do I get into Ustedes me this? obligan a mí, hermano. You make me do this. Cuando me ponen esas caras así de duda, no When you entiendo. put those faces of doubt, then you make me get into this. Yo soy el que tengo aquí, mire, el cinto. I'm the one here with a belt. Y So, cualquiera tiene un cinto. anybody can have a belt. El asunto es como tú te lo abrochas. That's right. The issue is how you put it on and how you fasten it. That's right. Bueno, vamos a seguir. Okay, let us continue. Dice, And it says, sí, pero yo quiero tratar 14 para allá, dejarlo ya porque uno está pálido I ya. want to go to 14, jump to 14, because some of you are pale already. Ok, la naturaleza misma Does not even nature itself nos enseña teach you que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. that if a man have long hair, it is a shame unto him? Ok, in Spanish, the translation comes through in this manner. That the man should not allow his hair to grow to the point that it becomes long. El hombre no debe dejarse crecer el cabello al punto que comienza a perder la distinción. ¿Ok? Déjeme decirle esto. Let me tell you this. ¿Ok? Los sacerdotes, The los priests, levitas, the Levites, tenían que cortarse el cabello had to cut their hair cada 30 días every month, every 30 days, por la ley. by the law. Ahora nosotros no estamos bajo la ley levítica. Now, we're not under the Levitical Claro, law. y no quiere decir que si su cabello no crece mucho, si quiere pelarse a 40 días. Yo no tengo problema con eso. Lo que quiero que usted vea aquí And it doesn't mean that if your hair doesn't get very long, that you can cut it every 40 days. And I don't have a problem with that. What I want you to see is que hay un principio that there's a principle establecido en la palabra de that Dios. is established in the Word of God. Amén. ¿Por qué Dios le hubiera dicho a los sacerdotes que tenían que cortarse el cabello cada 30 días si esto del cabello no tiene, es algo que para Dios no importa? Why did God tell the Levites to cut their hair every 30 days if this was something that was not important to God? A menos que usted tenga una predisposición, Unless you have a predisposition all right, a dejarse crecer su cabello, to let your hair grow, usted no tiene problema con esto. then you don't have a problem with this, Amén. right? Amén. Yo sé que, ¿cómo se llama? Los tiempos han cambiado y demás, pero hay principios aquí establecidos en la palabra de Dios. And I know that times have changed, but there are principles here that are established in the Word of God. La misma naturaleza lo enseña. Does not even nature itself teach you? La naturaleza lo enseña. Nature itself will teach you. Como todo en la vida, Like everything in life, hay quienes entienden there are those that y hay understand quienes no entienden. and those that won't understand. En la mayoría de los In casos, the majority of cases, en tribus, in en tribes, las Amazonas, in the Amazon, todos los indios, all the indigenous, usted lo ve que tienen como si le hubieran puesto un coco encima y afeitaron por debajo. you see that their hair looks like they put a coconut shell on them and they shaped everything else off. ¿Quién les enseñó a ellos que ellos no deben dejarse crecer el cabello? Who taught them that they should not let their hair grow? La naturaleza misma os enseña. Nature itself will teach you. Pero también hay
quienes se rebelan contra la naturaleza. But they have those also that will rebel against nature. Y usted encuentra a indígenas que tienen su cabello largo. And you find indigenous that also have long hair. Sí, amén. Are you following me? Las mujeres indígenas The indigenous women, siguen también la misma línea. they follow the same thought or the same custom. Todas las mujeres indias, All the americanas, all the American Indian women tenían su cabello largo. had long hair. That's right. Siempre Always, habrá una por ahí there will be que la one tenía cortica, porque siempre hay that would have short hair. el número que no cabe, Because you ¿no? always have that one that just Pero is different. la naturaleza te enseña But nature will teach you que al varón se le quita su honor y su honra, that for men, his honor and his glory will be taken away, pero el contrario, but it is contrary a la mujer to women. dejarse crecer el cabello To let her hair grow le es honroso, is honorable. Amén, amén. porque en lugar del velo, ahí está, Because instead of the veil, there it is. porque para adorar, dice, había que cubrirse. Bueno, Dios dice, vamos a entrar ahora, ustedes no tienen que usar el velo, Because to worship, she had to be covered. So now God says, now we're going to talk about this, and you don't need to use the veil, porque Dios te ha dado una cubierta natural, because God has given you a natural covering. tu cabello largo Your long hair es tu señal, is your sign, es tu gloria. is your glory. Usted no quiere tener problemas con su gloria. You don't want to have problems with your glory. Amen. A ver, tú sientes la tentación de agarrar tijera, piense, es mi gloria. Every time you have the temptation to get Yo quiero más gloria, the menos scissors, gloria. always think, it's my glory. Esos son pensamientos míos, ¿te entiendes? Those are my thoughts. Hay otro que dice, pastor, ¿por qué? Porque usted no sabe But you might say, Pastor, but you don't know esto, this, peinarse todo esto. to brush this every Bueno, day. si usted siempre está fertilizando, hermano, If you're always fertilizing y it, buscando todos los shampoos que le hace, se lo pone más grande, ¿te entiendes? Y que le you're hace looking for perfecto. the shampoos that would add volume to your hair. No, porque cortarse las puntas hace que el pelo crezca, eso no es verdad. Well, to trim your hair will make it grow, but that's not true. Es una cosa que ha estado por ahí. This- No, porque los split ends. That's something that people say because of the split ends. Una de las cosas que crea split ends, porque yo estaba leyendo acerca de esto, One of the things that will create split ends, because I've been hearing about this, es cuando la mujer is when the woman no utiliza does not use lo correcto para peinarse. the right brush to brush her hair. Antes le decían, Before, aquí hermanas que son mayores, sisters who were older here, ¿cuántas veces se le debe dar al cabello? how many times should you brush your hair? 100 veces. 100 strokes a night. Or 50 in the morning and 50 at night. Aren't you glad, brother? Why don't you do some shouting? Why don't you do some shouting? No, I didn't say, oh yes. Well, praise God. Because you don't have to. You Oh, can. yeah. It's great, isn't it? You're glad you're a man. Sure. Está contento de que es hombre, que no se tiene que peinar tantas veces al día. 100 strokes. 100. Ahora, antes existía el espejo, la mujer se sentaba. Before, women used to sit before the Eso se acabó mirror. ya, man. Las mujeres That están hoy en doesn't día, happen anymore. todo tipo de cosas, tiran para aquí, They tiran just para go like allá, this. se tiran en la cama, te entiendes, agarran la almohada, ni besan al marido. They go to bed, get a hold of the pillow, they don't kiss the husband. Y miraban por aquí, And they finished over here and they go this side now. si yo le pregunto a usted cuándo fue la última vez, If I asked you, when was the last hay time? una diferencia entre un peine There's a difference between a comb Cepillo. y el cepillo and a brush, a hairbrush. para la mujer. For women, Y si, ¿cuál es, pastor? what's the difference, Pastor? Hermano, yo vine aquí enseñando la palabra de Dios. I came here Yo to he teach you oído the word of bastante God. ya. I think you already heard enough of that. I think I went enough, deep enough. No todo el cabello crece igual. Not all the hair, the different kinds of hair, they don't all grow the same way. It's true, amen. Por causa de su raza, Because of your race por causa de su condición étnica, or your ethnicity, puede ser que su cabello no crezca tanto o puede ser que crezca más. it could be that your hair doesn't grow that much or it grows more.
Entonces, ¿qué es largo? So what is long? Lo largo que crezca. Whatever it grows. Si no crece más de aquí, If it doesn't grow es largo. longer than here, then it's long. Ahora, si crece por aquí Now if it's down to here, y tú se lo cortas por aquí, and you cut it up to de here, acuerdo a la palabra de Dios, according to the word of God, está corto. Amen. it's short. That's right, amen. Aleluya. Salvado soy. Hallelujah, I'm saved. ¿Qué cosa es? Sí, yo siempre he predicado eso, sí. I've always No es nada más. preached the same way. Amen. Por eso le digo, usted, si That's tiene why el I tell Espíritu you, de Dios, if you have the Spirit of God, usted tiene que sentirse cómoda. then you have to be comfortable That's right, amen. Hasta el momento que usted dice, me gusta que sea así. till the time that you say, or when you reach the point that you say, I like it this Pero si way. lo ve como una imposición, But if you see it as an imposition, usted va a tener luchas con esto you would have struggles or y batallas con esto. battles with this. Y va a ser una de las cosas que el diablo va a utilizar. And it's going to be one of the things that the devil will use. Fíjense si esto es real. See if this is real. Yo estaba oyendo de alguien no sé mucho. I was hearing about someone not long Cuando ago, las mujeres se apartan when women backslide de las cosas de Dios, from the things of la God. primera cosa que hacen es coger la tijera. The first thing they do is get a hold of the scissors. ¿Qué le dice usted? What does that show you? La primera cosa que hacen es cortarse el cabello. La The primera first cosa. thing they do is cut their hair. La segunda es The second thing is pintarse, put makeup on, buscarse pantalones get a pair of y pants, ponerse cualquier cangaje que encuentren por ahí. and just get any jewelry they can find. ¿Usted sabe por qué, hermano? Do you know why? Porque estuvieron batallando con eso por años. Because they were battling with that for many years, True, amen. Y lo llevaban aquí. and they had it in here. Así es. Yes, Todo. amen. Si yo me parara aquí arriba del púlpito If I would stand here y at le the dijera, pulpit, hermanas, and I would say, sisters, creo que el Señor nos está hablando. I think the Lord is speaking to Y us, nada de esto es importante. and nothing of this is important. ¿Cuántas de ustedes correrían? How many of you would run? ¿Sería usted igual, hermano? Would you stay Vamos a ver ahora, the same? ¿sería usted igual? Sisters, would you be the same? Usted sería una de las primeras que vendría con the new look. Or would you be one of the first ones that would come with a new look? ¿Usted sabe por qué razón? Do you know why? Porque usted siempre lo tuvo en su corazón. Because you always had it in your heart. Y termino con esto. And I conclude with this. Hace años Years ago, hubo una confrontación there was a confrontation con el mensaje de la santificación. with the message of sanctification. Y pastores dejaron de predicar el mensaje de la santificación. And pastors stopped preaching about the message of sanctification. Y eso yo lo sé And I know that porque son 44 años en el pastorado. because I've been a pastor for 44 years. Y cuando eso ocurrió, And hermano, when that happened, hubo una cantidad grandísima there was a great number de hermanos y hermanas. of brothers Yo lo and supe sisters. en otras congregaciones. And I knew it, and it was another Y congregation. dijeron, gloria a Dios. They said, glory to Porque God. realmente yo nunca lo creí Because I really never believed y yo it. nunca lo entendía. And I never understood it. Eso es lo que pasa That's what happens cuando usted no está sellado con la verdad. when you're not sealed with the truth. Amen, amen. Cuando usted no está sellado con la verdad, When you're not sealed with the truth, usted busca la primera excusa then you find the first excuse para hacer lo contrario. to do it the Gracias opposite. por tener paciencia. Thank you for being patient. Amén. Ya podemos movernos para otra cosa más importante. Now we can go to more important things. Vamos a entrar en algunas cosas que tienen que ver con el fin del mundo We're going en to los go próximos estudios. into things that have to do with the end of the world and a few studies, Puesto de the next studies, as we stand. Oramos que